Okay, pasok na players. Okay, J-Bo. Gipolo. Dilabas ang bola to Francis. Francis to Roldan. Roldan, taking shot, not good. Same ball. Save ball. Ako una, bahala ka dyan. Francis. Francis. Time out, may dagaan. May nag-ano, protesta, nakasamo daw si Jun. Takay na ta. JM. Tuluberes. Roldan. Tuluberes. Gipolo. What a shot by Gipolo. Parang di tumatanda si Gipolo. 3-point by Degavo. Gipolo. Binawi ni Game. Nakakuha ulit ni Degavo. Degavo. Nagano na papasabi na sa Iloberes. Iloberes. Titira din ng tres. Wala. Nakakuha ni Degavo. Degavo. Step back jumper. Wala. Not good. Pass to JM. JM. Uy! Nakakuha na naman nito. Dito pala ni Juan Devil. Tinira ni Balong. Not good. Pass to JM. JM to JM again. To Luberes. Bigo. To Francis. Francis fade away. Wala na kuha ni Bigo. Bigo to Degamo. Balong to Balong. Nakuha ni Juan Devil. Wala Balong again. Wala nakuha pa rin Francis. To JM. Basket's good by JM. Tumira ng tres. Wala na kuha ni Juan Devil. Pass to Roldan. Roldan. Nagkaroon na mapasabi na sa kay Francis. Francis Pilaso ang depensa na istilan ni Junjun. Time out. May dadaan. JM. JM Pilasa ay bata. Juan Devil to Francis. Francis tinira. Wala nakuha ni Moja. Moja to Balong. Balong to Balong kaya. Junjun tinira ng tres. Wala nakuha naman ni Junjun. Wala. Out of bounds. Remaining time 3 minutes and 48 seconds. Moja tumira ng tres. Wala nakuha ni Juan Devil to Roldan. To Juan Devil to Francis. Francis taking shot. Bilang tayo ni Singamo. Emil, wala. Nakuha pa rin ito. Balong to Junjun. Junjun. Wala pa rin. Turundan, tira ng tres. Jim. Wala pa rin. Nakuha ni Francis. Francis basket. Good. 3 minutes and 15 seconds. Remaining time. Balong to Balong. Balong. Balong to. Quick. Wala. Balong to palo. Balong to Balong. Moja. Turundan. Uy. High blood na naman si President. Nakakamiss. Sigaw na sigaw. Oh, Balong. Out of bounds. Palo eh. Wala kang tira. Tira. Kasi tagal mo kumain eh. Moja. Junjun tumira ng dos. Bitin. Moja tumira. Wala lang nito. Tingnan mo. Balong. Foul. JM. First team foul. JM first foul. Shout out Sheila. Happy birthday Sheila. Nagigigil ako sa'yo. Balong. Wala ka totoo. Balong. To Roldan. Roldan. Pinabantay ni Junjun. To Francis Tumira.
Wala naman nilo ni Roldan. Wala naman ni Moja. 2 minutes, 2 seconds. Balong tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Francis. JM to Francis. Francis tinira. Basket shoot. 1 minute and 52 seconds. Unlot? Kala niya papalit. Moja. Wala. Wala naman rin. Nakuha pa rin nilo. Teka mo. Foul. Francis. 1 minute and 39 seconds remaining time. Second team foul. First foul by Francis. Balong. Pass to Moja. Ano naman to Balong? Balong! Wala. Dito bawa. Foul! Jun. Tira. First foul, first team foul. Pinalo ni Jun. Balong. Si Jun. Hindi na mapagod si Jun. Pumalo pa. Balong. Ay, kalaban yan doon! Kalaban yan! Kalaban! Francis. Basket good. 1 minute and 33 seconds. Kalaban natin yan! Oy! Jun tumira ng 2. Palong. By Teran. 3 point by Roldan. 1 minute and 17 seconds. Moja tumira nila 3. Wala na kuwari. Loose ball foul. Jun. Second foul. Second foul by Jun. Second team foul. Second team foul by Light Blue. Pass to Moja to Jun. Uy! Naino yan. Jun pa rin. Jun tumira. Nakuha nilo. Si Francis. Pinabatayan. 56 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Good ball. Nakuha na tingnan mo. Basket good. 43 seconds. Francis tumira. Tumaba. Nakuha ni Moja. 34 seconds. Save ball. Not counted. 25 seconds. Moja 3 point. 50 seconds. Wala. Nakuha ni Francis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In the first half. Pasok na. Second ball. Pasok na. Second ball. Balong. Hindi naman sa bola ni Balong to Jun. Jun tinira ng 3. Bitin ang tira ng 3 si Jun. Lopez still. Moja tinira. Basket good by Moja. Score natin ay 17-11. Out of bounds by Lopez. 17-30. 17-30 na raw yan. 17-30. Nakuha ni Moja. Fade away. Wala. Nakuha ni. 15-30 pala. 15-30. Tumalong. Bilang taga ni Jun. Moja. Basket good. All 15. Kuya Chris, Lumea, tinira, wala. Nakuha ni Digamo. Tumalong. Wala ka rin, nakuha pa rin ni Lopez. Joseph, Tumoja, still, foul. Makatubal. First foul, third team foul. Boss Atan, third team foul. First foul by Boss Atan. Ang mukha nga, no?
Basta tayo isang twinkle eyes nga yan. Manuntugin ha. Basta tayo ka manuntugin ha. Basta tayo, walang suntukan ha. Wala. Out of bounds. 4 minutes and 46 seconds. 15 all. Kuya Chris, hindi layup. Tinira, wala na. Kuha ni Boss Satan. Wala pa rin. Hindi pumasok ang tira ni Boss Satan. Ayan, balong tumalong. Bang! Balong tumalong. 3 points. Nakuha ni Kuya Chris, parapon. Wala. Nakuha ni balong. Jujud, tumira ng dos. Bitin. Kuya Chris. Yung bola, oy. Tubo sa tan. Lopez. Paso mo sa tan. To Joseph, tira. Wala na ako Amarillo. Di balong. Balong to balong again. Wala. Nakuha ni Joseph. Ayan na, Lopez si Joseph. Tumira na 3. Air ball. Violet ball. Remaining time, 3 minutes and 37 seconds. 15-80. Boss Satan, titira na 3. Boss Satan! 3-4. Tuwa-tuwa ang pants ni Boss Satan. Hala nyo sa Facebook lang yan ha. Loveres 3 point by Moja. Kuya Chris, tumira din ang 3. Wala. Nawali. Jujur, pasang kay referee. Tinira ni referee. 18-23. 3 minutes and 2 seconds. Lopez, tinira kaya na 3. Mosatan to Joseph. Tinira. Wala ka rin nakuha ni Balo. Tumuha na yung batang Facebook. Boss ata ng puta. Pasto Balo. Wala. Buwasa ka na din. Boss ata din. Yun. Bakit mo na? Hindi sa ano? Sa batang kapo yung ano? Giant, sila pa lang. Go, Boja. Basket good. Giant yun. Olaivar. To Joseph Delea. Basket good. Balo. To Moja. Moja tumira na 3. Moja 3 points. 20-20. 2 minutes and 10 seconds. Bosatan to Lopez to Joseph. Pinali, wala na ang kuha ni Moja. Moja to Balong, pinasok ang pesa ni Bosatan to Balong. Wala na ang kuha ni Boy Giant. American Bully. Olaivar, wala ka rin ang kuha ni Joseph. Basket's good. 1 minute and 39 seconds. Balong to Moja. Balong again. James Reed. Ang James Reed na black to gold pa. James Reed. Wala. Nakuha rin Batang Mountain Dew. James Reed. Nakuha rin. Out of bounds. Nakuha ka rin Lopez. Basket's good by Lopez. Score natin ay 24-32. 1 lang po. Balong, tumira ng 3. Wala. Nakuha rin. Pasa. Ang ganda ng pasa. Bosatan. Wala. Nakapikit ata si Bosatan ng tinira. Ayan na. Batang Mountain Dew. Wala ka rin. Bosatan. Pamawin ni Bosatan. Joseph, wala pa rin. Joseph again, wala pa rin. Basket's good. 26-32. 33 seconds. Batang Mountain Dew. James Reed. Ang ina, James Reed, panis. James Reed. Kung na pwedeng halikan, wag lang iuwi. Ayos long,
Nakakuha ni Moja. Moja tumira na 3. Wala nakakuha na naman ni 26, 35, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the first half. Continue ka mula ano? Kuha pera. Raymond, dito ka. Mag-gorikat lang, mag. 3 points. Okay. So Francis. To Lopez. Natabi ang bola. Pilot ball. Lopez. To Lopez. To Mira. Wala na kuha ni Joseph, good shot. To Miko. Riles. Ano pa? Lopez. To Mira. Pasa pala. Ruberes. Pass to. Tumalong. Chelsea. Wala na kuha ni. Natabi. DJM. Blue ball. Miko. Pass to Palo. Decapo Tumira. Nakuha ni Ruberes. Pass to Makoy. Umarake. Pinasa. To Ruberes. Wala nakuha ni JM. Pass to Joseph. Tinabas. Pinasa kay JM. To Brazil. Tumakoy. Nag-dribble. Inaagawan. 10, 9 seconds to shoot. 8, 7, 6. Good shot. Balo. Tigamo. Umatake. Huli. Nakuha ni. Si Francis Hill. Nakulat kong shot. Tumiko. Salamat, Pres. Napakabuti mo. Hindi mo kami pinagabayaan. Lopez. Titira. Wala na nakuha ni Joseph Malo. Wala pa rin nakuha ni. Nakuha mo rin ni Francis. Nag-dribble. Ikawan ng American Bully na kuha ni Nico. Titira bisa. Si Junior. American Bully. Joseph. Tinira ni Joseph. Wala na kuha ni. Nakuha ni Makoy. Pinasa kay Joseph. Pinasa kay Francis. Tinira ni Francis bisa. Tiga mo. Balong connection. Wala na ko ni American Bully. Out of time. Blue ball. Miko. Paso American Bully to Balong. Huli ni Francis. Tinira. Good shot. American Bully na tayo umupusa na wala na tira, wala pa rin. Tapik! Nakuha ni Miko. Umatake. Tira mo siya. Nakakatuwa. Joseph. Ano yung play? Hindi pa nahuli ka doon. Miko. Tinira. Wala na kuha ni. Hindi ko pa rin. Balong na James Ring. Wala na kuha ni American Bully. Balong ni Gawat Tira, wala nakuha ni Miko. Tira, wala nakuha ni American Bully, wala pa rin. Pinasa kay Balong, wala pa rin. Sino makakuha? Si Joseph. Tila pa na, no? James Reed, no? Makoy, pinasa. Nakuha ni Moja. Inira, wala nakuha ni Balong. Pass to American Bully, foul counted! Ang lapit mo. Ay dasal. Second foul. First team foul. Vice Gaitu, good evening, boss. Bonus free throw para kay
by American Bully. Shoot! Kakampi natin yan! Yun, oh. Wala ang bonus ng intro. Bakol. Bakol. Pinasa. Tingnan mo dyan. Good shot. Bakit ako makahinga? Moja ang rebound to James Reed. Wala. Nakuha ni JM. Pass to Makoy. Balik ni JM to Francis. Tinira. Wala nakuha ni Moja. To James Reed. To American Bully. American Bully. Umatake. Good shot by American Bully. Sumabay ka ba? JM. Tumira. Wala. Nakuha ni. Kaya. Nakuha ni Moja. Nakuha ni Moja. Moja. Tinira. Wala pa rin. Nakuha ni JM. Ano ba ito? Karera? Sige. Joseph. JM. Francis Gunjan. Umutol sa'yo nila. Nagugulo na ako. Hindi na may umutol nila. Para ako nanonood ng cartoons. Balong. Balong. Teka mo. Inaagawan. Oh. Laki wala eh. Laki pare, screen. Domingo. Step back. Walang dribble ka na. JM. Nice pass to Joseph. Wala pa rin. Good shot na kasunod. Daan na po. Ay, joke lang. Nico, to American Bully. American Bully. Ginamit, angapot na paa. Makabi. Epo, kasa mo. Joseph tinira sa ilalim, good shot. To Junjun, to Balong. Balong, to Tegamo. Tegamo, tinira. Good shot by Balong. Tegamo. JM, to Makoy. Makoy, tinira. Wala, ang rebound kay Moja. Moja, to Balong. Balong, tinira, wala nakuha ni Joseph. Joseph. Pass to JM. JM. Pass to Francis. Francis, umatake. Tinira. Wala, nakuha ni Moja. Natabi. Bye ulit. Makoy. To Francis. Francis. Tinira, good shot. Tegamo, nakagawan. Joseph. Foul. And one. Jujun. American Bully. Third foul. First team foul. Good shot by JM. Ang bonus free throw. Moja, tumira sa labas. Wala nakuha ni. Nakuha ni. Violet ball. JM. JM. Pass to Francis. Tinira nun siya. Nico. Moja. Inaagawan. Moja. Umatake. Ngunit may foul. Second foul, second team foul. Francis. Second foul. Second team foul. 4 minutes, shot-takan mo nga ako. Sabihin mo lang pag 10. 20 seconds lang shot-tack ka. Baka magreklamo to eh. Hindi, bilangan mo lang. Tapos yung reset, sabay lang. Francis to Makoy. Makoy. Tinira. Wala na ko ang JM. JM. Ginagawa ni nagpanggap na tae. Sabay. Sabay yung dalawang kaliwa.
Loberes, tumira ng 3 points, wala na kuha ni Joseph, tututan. Joseph, pass to Francis, pass to Joseph. Uy! 3 seconds violation, mga combination. Abot lang ang baso, ang galing. Tumalong, good shot. Score, 55-52. Laban ng 55. Loberes, 2. Nagawa ng bully. Tinira ni Balong. Wala, nakuha pa rin niya. Tinira pa rin, wala. Ayan. Sa kanya pa rin ang bola. Balong. Tumira. Wala. Rebound ni Francis. Pass to Makoy. Umatake. Kay Joseph. Ang bola. Tira. Good shot. Tumigo. Moja. Pass to Balong. Tira. Wala. Nakuha ni. Out of bounds. Blue ball. James Reid, rintangan ng bola, pass to Moja, umatake, kinaliwa, good shot. To JF, to Joseph, to Francis, ang ganda ng panahali ng tatlo, parang tagay na. Nico, pass to Balong, umatake, wala nakuha ni Francis, wala pa rin, nakuha ni Balong ang bola. May ground sa ilalim. So, Makoy. Inatake ang depensa. Pass to Joseph. Tinira. Good shot by Joseph. Balong. Tinira. Good shot by Balong. At 3 points. Oras, 4 minutes and 15 seconds. Loberes, tumira ng 3 points. Good shot. Balong, ang bilis kong labas. Tutuga mo. Good shot, bakit ba ituga mo? Makoy. Pass to Francis. Hulong mo siya. Tira, wala. Good shot. Ay, wala pa rin. Moja pa rin ang bola. Tira, yun. Pasok na. JF, pass to Joseph, good shot. Huwag kayo minutong malamig. Ayan na, American Bully. Ginamit ang papatira. Wala. Nakuha ni Francis. Pass to Makoy. May hawak ng bola. Makoy. Pass to Francis. 10, 9, 8, 7, 6. Good ball. Sumoja ang bola. Not counted. Teka mo. Tumira ng 3 points. Good shot. Loberes. Tumira ng 3 points. Wala na wali. Ito sila bola. Wala pa rin niya ang bola. Pass to Francis. Nilay ang good shot. Oras, 3 minutes and 10 seconds. Teka mo, step back. Wala, nakinig mo na. Foul. Number 20. 23. First foul, 13 foul by Sky Blue. Loberes, Tinira, good shot. Balong, Tajensik, umanangay, pasok mo. Reverse na yan, good shot. Tumakol. Tinira. Sigamo, good shot. JF. Betaka na bola. Ayun, pass.
Alwood Pastel. Buluberes. Out of bounds. Ay, not counted. Substitution. Labas pasok. Oras, 2 minutes and 24 seconds. Isa lang ang lamang. Dekamo. Nilayang wala na po ni Francis ang bola. Francis. Nilawas niya. Francis. Pass to JM. 10, 9. Lopez. Tumira. Good shot. Ay, final na yan eh. Sabi ka. No. Jose. Lopez. 3 points. 5 na ang lamang ng Sky Blue. So, Hey, Joseph, good shot. Oras. Naitandaan. 1 minute and 36 seconds. Namputla. Namuti si Balong. Balong. Tinira. Wala. Nakuha ni Francis. To Denver. Pass to. Nakagawin mo dyan. Oras. 1 minute and 18 seconds. Uy, nag-dribble na agawin ni James. Tabi. Lopez. Tinira. Wala. Nakuha ni James. Pass to Denver. Tinira. Wala. Nakuha ni James. Pow! First foul, 13 foul para sa light blue. Good shot by Denver. Dan isa na lang ang lamang. Balong, ibang the ball. Balong. Balong, crossover move, Balong. Side step. Kanya pa rin ang bola. Tinira. Good shot. Tatlo lang ang lamang. Joseph to JM to Joseph. Joseph, tinira. Wala. Nakuha ni Francis. Tinira. Good shot. Oras, 37 seconds. Patagalin mo lang, patagalin mo. Balong, inis ka ng turi. Balong, umatake. Wala. Nakuha ni Denver. Kasitutan. To JM, pass to Denver. Tinira. Wala. Ni Balong. Oras, 20 seconds. Foul. JM. Third foul. 13 fouls. Balong. Pass to Balong. 70 seconds. First foul. Warning for penalty. Warning for penalty pa lang ang Violet. Francis third foul. Last 13 seconds. Jason foul counted! Ang lupit! Ang pogi! Francis! Warning for graduate! Score! 76-79! Point row! J3! Wala! Nakuha na Denver! Tinira! Not counted! Oras! 9 seconds!
6 seconds. 5 seconds. Penalty. Kaya yung tampay mo, panalo mo sana kayo. Hindi, penalty na. Parehas. Wala lang inuman. Jacob, fourth foul. Wala ang tira. Hindi ka mo. Jacob mo wala. 3, 2, 1. Hindi, sino ba nag-free throw? Blue ang nag-free throw po. Blue ang nag-free throw eh. Not counted. Okay. Not counted. Not counted. May oras pa ba? Wala na. Wala na. Oo, pag kami kita-kita eh. Inong wala na ka oras pa yun. Wala na. Ito. Ayun o.